Maayong hapon, Compostela. Mao ni karon ang final round sa Class B. Ang gahapon Super B, ang i-champion gahapon sa Super B is si Wingwing no nang nabunturan. Congratulations sa imo Wing. Ang nasikan is si Dudong Potani ng Barangay Syukon. Ang na third si Mr. Bean of Bagading. Ang kining nagdula sa first table mo ni ang nagdula sa Fighting for Champion kasi mo daw gani mo champion. Okay, kamayan. Start. Gonggong versus Dondon. Fighting for champion. Gonggong sa pula versus Dondon sa black. Ang sa ikaduhang table, fighting for third. Buyit ng Purokdos o Lapu-Lapu versus Boss Catalino Colby, Barangay Osminya. Kini si Boss Catalino Colby, dako kay tagpasalamat anino. Ay usa ni siya nga nihatag og kinabuhi nining maong channel nako. Daghang salamat, boss. Okay na. Para mo din nota. Bilig mo tani. Bato. Dapat dito dito na to. Dapat palibot ko ata ko sa daw. Dapat ko ba? Gong ay tabuni ang kamot ng anak ko. Kuha dahil masabat. Shout out Bugat Dama TV, Edgardo Sarmiento, Prabulongapo City, Ayala Zamboanga Wapon. City, Danny Digo, Tupper Barili ng Cebu, Marcial Rosel from Cavite, Ma'am Shi, Mimi, and Mia, Zison ng Leonita, Binjak ng Maynila, Amay ng Quiapo, Islaw Palitaw, Regan Binag, Ray Caparas ng Binangunan Rizal, Damador 1000, Kadamista TV, Dama King TV, Talibon Dama TV, Wig Vlog TV, Tripod Dama TV, Bonbon Dama Gamer Vlog, Yapox TV, Larry Dama Fiji, Room Force TV, OGP TV, Katusi Vlog, si Katuna Buhol, Robin Gaom ng Tagum, Alex Bintayaw, Presidente Asosasyon diha sa Davao City, Sani Kadungog TV. Na, cellphone isa. Saan daw to? Ako sa mata. Panalo Dondon. Final. Sa karon champion kali ka. Dito na ka tasbi ha. Medina Dama TV, Class C, Damas Boy, Discovery, LS Vlog, Official, Manong Mar Vlog, Renzo Rig, Marlon Backyard, Dosing Vlog from Laguna, GTP Gamer TV Vlog, Fishing and Cooking with Lakay, Boss J4 TV, Jesdado Kathan, Baliwag, Bulacan, OC, Cobras Vlog, Carlos TV, Anjon TV, 1979, Boss John Manimug, Santa Cruz, Davao del Sur, John Walter Salas from Tagum, shout out sir. From Marites Vlog, Santander Channel 7307, Bomkim TV, Tonloms TV, Alicia Bohol, Starax TV, Tampugi TV, Music Lover, Rose Aguirre Vlogs, Santander Pabarkada, Tantan from Panabo City,
User Paul Vlogs, Dama Vlog, Placer TV, TH Records Norhain Team, Mahalaga TV from Laguna, Ira Magyaya from Minduro, Rap Belsa Vlogs, Chuni Mula from Surigao City, Nyomeri Silin from Davao City, Daddy and Mami G Vlogs, Dodong Potane ng Barangay Syukon, Ramil Danila, Barangay San Miguel of New Bataan, Boss G TV Vlog, Rax Orasyon ng Barangay Syukon, Boss Catalino Pulgi, Rinwing Hikalamak Montesilio from Nabunturan, Zimar Entreplido, Lauronal Purok 11 of Clarin, Edgar De La Torre, Baranda, Jason ng Maynina. Hanggang wala ma-shoutout, sa next video na lang. Dula ni Dondon sa pula versus Gonggong sa black. Lamang ng 1 puntos ang pula. Hanggang wala pa ka-subscribe sa akong channel, pag-subscribe. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga new upload videos. Kamot gong, hindi makita gong. Ana lang. Pitik-pitik ang tulak mo rin. Mura mo ka lang, di makina ba? Excuse me po. Ay, tama din. Tabla. Tabla ko wala. Tabla ko. Champion na dumana. Ano pa? Tabla man. Champion na. Ay, daw man ko Panalo. Dondon. Congratulations. Okay. Sa hana ka sa hana.